Kura-kura memenangkan lomba lari melawan kelinci. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci yang tinggal di dalam hutan. Si kelinci terkenal sebagai hewan yang bisa berlari dengan cepat. Dia memang bisa berlari lebih cepat daripada hewan-hewan lainnya yang ada di dalam hutan. The tortoise wins a race against the rabbit. One day there lived a rabbit in the forest. The rabbit was well known as an animal that could run very fast. He could run faster than all the other animals in the forest. Suatu ketika, kelinci yang merasa kemampuannya semakin hebat dalam berlari, mengajak kura-kura untuk bertanding. Kura-kura yang rendah hati pun menyambut dengan antusias ajakan dari kelinci. Akhirnya, keduanya mempersiapkan balapan lari tersebut dan ditemani oleh hewan-hewan lainnya yang ada di dalam hutan. One day, the rabbit, feeling very confident in his running ability, challenged the tortoise to a race. The humble tortoise happily accepted the rabbit's challenge. In the end, both of them prepared for the race, accompanied by the other animals in the forest. Kelinci yang merasa lebih hebat berhasil berlari lebih kencang dibandingkan dengan kura-kura yang pergerakannya amat lambat. Meski berjalan dengan pelan, namun kura-kura masih tetap bersemangat untuk mengikuti balapan lari pada hari ini. As expected, the rabbit, who believed he was superior, ran much faster than the tortoise, whose movement was very slow. Even though he moved slowly, the tortoise remained determined and enthusiastic to continue the race. Ketika mendekati garis finish, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang. Kelinci yakin kalau kura-kura tidak akan bisa menyusulnya. Dia kan jalannya sangat lambat. Lebih baik aku menunggunya sambil tidur siang, ujar si kelinci. As they got closer to the finish line, the rabbit decided to take a rest. He rested under a shady tree. The rabbit was sure that the tortoise would never catch up with him. He walked so slowly. I'd better wait for him while taking a nap, said the rabbit. Tanpa sadar, kelinci malah tertidur di bawah pohon rindang tersebut. Kelinci tidak menyadari saat dia tidur, kura-kura sudah berhasil melewatinya. Without realizing it, the rabbit fell asleep under the shady tree. While he was sleeping, the tortoise had already passed him. Kura-kura berjalan dengan pelan agar tidak membangunkan kelinci yang sedang tertidur. Sekarang, kura-kura berada di depan dan sudah mendekati garis finish. Kelinci pun terkejut dan terbangun. Kelinci berusaha untuk berlari dengan cepat, tetapi dia tetap tidak bisa menyusul kura-kura yang tiba tepat waktu di garis finish. Kelinci pun merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Seharusnya dia mampu untuk memenangkan perlombaan lari itu. The tortoise walked quietly so he would not wake the sleeping rabbit. Now the tortoise was in front and getting closer to the finish line. The rabbit suddenly woke up in shock. He tried to run as fast as he could, but it was so late he still could not catch up with the tortoise, who reached the finish line right on time. The rabbit felt very regretful because he had wasted his time. Actually, he could have won the race. Nah, anak-anak semua, pesan yang ada pada cerita ini adalah kita tidak boleh sombong dengan kemampuan kita. Kita harus selalu rendah hati dan menghargai orang lain yang ada di sekeliling kita. Well, children, the moral of this story is that
We should never be arrogant about our abilities. We must always stay humble and respect the people around us. Alright friends, bye-bye.